Now, 80% of Goa is going to vote for Jilla Panchayat elections. That means just 20% of voters, city voters, will not be voting, the municipality areas. Otherwise, almost entire Goa, 80% covers entire Goa. Jilla Panchayat elections were postponed, which was scheduled to be held on 22nd of March. And that time they had declared that immediately the Jilla Panchayat elections will be held. The Goa State Election Commission has not convened a single meeting of the political parties. Normally, both the state election commissions, they convene the meeting of the representatives of the political parties on behalf of Goa Pradesh Congress Committee, whether it's a state election commission or the central election commission. Our Vice President Altin Gomes represents, he attends the meeting and then he updates us. And whatever objections, queries, suggestions, concerns that we have, he raises it on behalf of the party. And that opportunity every political party gets. Now in these elections, two principal parties that are contesting is Congress and the BJP. We are principal opposition and BJP is in the government. Considering this, the Goa State Election Commission has not allowed any campaign by the party or by the candidates. Now these elections are being held after 8 months. That means that one day when the election was postponed, it has been converted into 8 months. So एक दिस आशिल्लो election postponed करचे पयली, तो एक दिस म्हणजे 8 महिने जाले. लोकांच्यो ज्यो स्लिप्स वाटलेल्यो, voter slips, because as per the law, BLOs cannot distribute because there is no provision for the BLOs to distribute voter slips, which is normally done for parliamentary elections and the assembly elections. आता त्यो ज्यो स्लिप्स आमचे कॅन्डिडेटांनी वाटलेल्यो, त्यो स्लिप्सय कोविडाच्या हितूनच्यो सोडल्यो आसतल्यो. सो लोकांकडे आपलो नंबर ना, म्हणजे लोकांक कडेन स्टेट इलेक्शन कमिशन वचना, लोकांकडेन कॅन्डिडेट्स वचना. आमकां सांगता ते तुमी कॅम्पेन करपाक शकना कोण. सो इलेक्शन कमिशन आमकां लोकांकडेन वचपा पासून तेणी आमकां आडयल्यात, आमचे कॅन्डिडेटाक आडयल्यात आनी आमकां आडयल्यात. इलेक्शन कमिशन स्वताक कॅम्पेन करना, अवेअरनेस करना. Actually, the participation is the essence of democracy and any elections. And that is why last several years you might have seen the election commissions through various means, they have the ambassadors, they are campaigning in the schools and colleges to create the awareness of the election, voting and the elections. And election commission, right at the central election commission, they want maximum participation of people. And that is what is the essence of democracy is. We want maximum people to participate in the elections. It looks like Goa State Election Commission is discouraging people from participating in the elections. Goa State Election Commission is under pressure of the BJP government not to create any awareness. If you are prohibiting the candidates and the political parties, but it was the duty of the State Election Commission to create the awareness. आज आम्ही आमचे सगळे कॅन्डिडेट म्हणतात, आमचे पॉलिटिकल पार्टीचे सगळे म्हणतात की लोकांक खबरच ना. इलेक्शन केन्ना पण तेच खबर ना लोकांक, कारण अनाउन्समेंट जायना. हाऊस टू हाऊस वचपाक तुम्ही प्रोहिबिट करतात, कॅम्पेनिंग बंद म्हणतात. आनीक
लोकां भितर जागृतीच ना इलेक्शन आसा म्हणून. And because here Jilla Panchayat elections is basically a rural belt, villages, isolated places. त्यांच्याकडे पावप कशें, त्यांच्याकडे कोण पावतलो. आणि आम्ही पहिलीच डिमांड केली सरकाराकडे इलेक्शन कमिशनाकडे, प्लीज एन्श्युअर मॅक्झिमम पार्टिसिपेशन फॉर these elections before they could announce these elections. So, if you see overall, the Goa State Election Commission has failed to uphold its objectives. The Election Commission's objective was maximum participation करप, लोकांचे involvement करप, आणि इलेक्शनाचे awareness करप. This Goa State Election Commission has completely failed to uphold its constitutional obligation, its constitutional duty. And I'm confident that they are working under the pressure of this government. Because there is unrest in Goa. People are against this government for various reasons. There's no unemployment, margai वाढल्यात, employment opportunity ना, business collapse जाल्लो आसा, लोकां income ना, environmental destruction, कोलाचे हेचेर विरोध, आणि हे सगळें पळयलें जाल्यार लोकां भितर एक आक्रोश आसा. त्या आक्रोशा खातीर गोवा सरकार लोकांक भिल्लो आसा आनी तांकां लोक भायर सरलेले नाका. And on that front, that to uphold these elections, the essence asa, Goa State Election Commission has failed, and there is no awareness of elections. Number two is there is no campaign by the political parties, no campaign by Goa State Election. There is no awareness. So we appeal with this Goa State Election Commission, now at least in the remaining days, you allow us to do the campaign, at least आमकां vehicle movement करपाक दी, आमकां बाकी कडेन वचून meetings घेवन awareness करपाक तरी permission दिवपाची. नाल्यार गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनान तरी अवेअरनेस करपाचें, अनाउन्समेंट करपाचें, ज्या कारणान लोकांचें पार्टिसिपेशन जातलें. लोकांचें पार्टिसिपेशन ना ताका इलेक्शन कशें म्हणपाक शकतात. इट्स एन इम्पॉर्टंट टूल ऑफ द डेमोक्रेसी, द इलेक्शन्स. आनी तेच जर तुमी क्रश करपाक सोदतात जाल्यार ह्या इलेक्शनाक कांयच अर्थ उरचो ना. नाव there is a code of conduct, and code of conduct says that political parties and candidates cannot campaign. Campaigning is over. So they have extended, they have made 1 day is equal to 8 months. And election complete campaign काय ना. पण code of conduct is applicable only to the opposition candidates and opposition political parties. This code of conduct is not applicable to the chief minister, to the various ministers of the BJP government, जावं त्यांचे MLA and त्यांच्या party हांकां. Now this is the message that was circulated by BJP. This is the chief minister's program of yesterday at Sange. आणि हांगा chief minister खंय meeting address करतलो, तो तांचो एक लीडर सुभाष फळदेसाय हे सर्क्युलेट केला सगळ्यांक. म्हणजे तांकां कांयच हिचक ना, म्हणजे तांकां कायद्याची कांयच ना. इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चीफ मिनिस्टर स्वताच वायलेट करता. हाणें पयलीं केल्लो, आतांय केलो. म्हणजे चीफ मिनिस्टर म्हणटा तो ताणें सदांच जो कायदो आसा, लॉज आसा ते अपहोल्ड करपाक जाय. सो दे एक्सपेक्ट ऑल अदर्स टू अपहोल्ड द लॉज एंड नॉट दिस इज द प्रूफ, दिस इज द एविडन्स. And our local candidate had complained, despite the election commission and the police have not taken any action. RO has not taken any action. Unfortunately, the CM did not come there because of the health reason, but his MLAs and the party president, they goes there and addresses the meeting. पयर हांव नुयें गेलो, फक्त आमचे बूथ जे भितर बसतात तांकां गायड करपा खातीर नुया. इमिजिएटली BJP sent the police there to stop. It means आमकां
बुथाचेर बसपी बूथ एजंट जे असतात आमचे त्यांचे कडेन उलोवपाक सुद्दां गेले जाल्यार ते पुलीस धाडटा कडेन आमकां म्हणटा तुमकां कॅम्पेन करपाक मेळना. आनी बीजेपीचे मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर भोंवतात आनी भोंवता आसतना पयशे घेवन भोंवतात. अँड दे आर डुईंग इट अंडर द पुलीस प्रोटेक्शन. बाबू कवळेकर मुखार भोंवता, बाबू कवळेकराची बायल बॅगाची पयशाची बॅग घेवन फाटल्यान भोंवता. आनी हे सगळ्या कॅन्डिडेट बाबाशान तेवडच्यान भोंवता, क्लाफास तेवडच्यान भोंवता. सो हे जे लूट आसात, गोंयकारांक लूट केल्ली आसात पयशे, त्या पयशांचे वापर करतात. विश्वजीत राणे तेवडच्यान भोंवता. म्हणजे त्यांचे भितर पॅनीक कितली आसा आयज, त्यांचे भितर भंय आसा म्हणून चीफ मिनिस्टराक कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करून, त्यांच्या मिनिस्टराक कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करून आयज कॅम्पेनींग भोंवता ते. आनी आमी ओपोजिशन जर कॅम्पेनींग भोंवले जाल्यार इमिजिएटली पुलीस येता. सो दिस इज हायली कंडेमनेबल. There is no fairness in these elections. The government machinery, they are completely misusing. पूण आमकां आमच्या गोंयच्या लोकांचेर विश्वास आसा. गोंयचे लोक हांच्या पयशांची पर्वा करचे ना. गोंयचे लोकांक खबर आसा की ह्या चीफ मिनिस्टराक आनी ह्या मिनिस्टरांक 8 म्हयने जाले तांकां येवन भोंवपाक मेळटा. 8 म्हयने इतले लोक रस्त्यार आसात तेन्ना हांचे मिनिस्टर येना, हांचे चीफ मिनिस्टर येवन लोकांक मेळना. पूण आतां इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना हांकां लोकां भितर वचून लोकांक इन्फ्लुएन्स करपाक हे सोदतात. अरे तुम्ही लोक रस्त्यार आसतना तुम्ही खंय गेल्ले, लोक आंदोलन करता आसतना तुम्ही खंय गेल्ले, तुम्ही खंयचे भिणांक लिपोवन बसलेले. आनी आतां इलेक्शन हरतात म्हणून तुम्ही सगळे यूज करपाक सोदतात. पूण गोंयच्या लोकांक तुम्ही फटोवपाक शकपाना. गोंयचे लोक तुमकां बुद्धी शिकयतले. तुम्ही कितलोय पयशांचो वापर करात, तुमचो कितलोय बळाचो वापर करात, तुम्ही गव्हर्नमेंट मशिनरी मिसयूज करात, पूण तुम्ही लोकांक डिफीट करपाक शकपाना. This corrupt BJP government is destroying the environment. This government will not able to defeat the people of Goa. People of Goa have decided to send a strong signal to this government. त्यांनी अनेक लूपहोल केल्ले आसा. त्यांनी कोविड पॉझिटिव्ह आशिल्ल्या पेशंटांक लास्ट 1 hour वोटिंगाचें दवरलां. But where is your guidelines? Where is your SOP for that? Where is the measures that you have taken to ensure the election machinery, the staff who is working there, they have the safety? आणि तुम्ही काय सेफ्टी दवरनासतना जस्ट अनाउन्स केला लास्ट 1 hour. पूण थंय गव्हर्नमेंट मशिनरी काम करता, म्हणजे एम्प्लॉईज काम करतात, त्यांचे प्रोटेक्शनाक कितें केलां? त्यांचे प्रोटेक्शनाक तुम्ही कांयच केल्लें ना. गायडलायन सुद्दां तुमचे कडेन. इलेक्शन कमिशनाची जर वेबसायटीचेर गेल्यार कांयच हें केल्लें ना. आमच्या आल्तीन बाबान थंय इन्क्वायरी केली, तेंचे कडेन कांयच ना. मिटींग आपयलें ना, डिस्कशन ना. सो हें कसलें इलेक्शन करपाक सोदता तें आमकां कळना. बट वी आर कॉन्फिडंट that people's power will win. They will not succeed in defeating the people's power. The people's power is supreme. Okay? So, Altin Bab हेजेर मातशें आपली माहिती दितलो. आमची प्रेसिडेंटान सांगिल्ले ते भशेन प्रत्येक इलेक्शन जाता, बुथी जावं, असेंब्ली इलेक्शन जावं, पार्लमेंट इलेक्शन जावं, कसली इलेक्शन जाता, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मिटींग आपयता, ते बराबर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ते असतात आणि सगळी पॉलिटिकल पार्टी आपयता आणि तो आमचे कडेन सजेशन मागता, बाबा अशें अशें आहा आमचो प्लॅन, तुमगेले कितें बी आहा डिफिकल्टी आहा तुमी मानता आनी हे भशेन परफेक्शन चलता. पूण इतली शॉकिंग जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक आतां डिक्लेअर केली सडनली. पयलीं सांगितलें ते फकत 21 दिसा भितर मागीर इलेक्शन डिक्लेअर करता, पूण आतां तेमी 8 दीस दिले. पूण अजुनूय पासून एक पॉलिटिकल पार्टी घेवन तुमी मिटींग घेयली. आमी जायत वेरी तांकां फोनाचेर जाता, पूण इतली शॉकिंग दिसता. दे आर नॉट इवन प्रिपेर, दे आर नॉट इवन एप्लायड देयर मायंड. म्हाका दिसता ना तेमी एक लिस्ट भायर काडलां, ऑब्जर्वर अँड एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर. म्हाका दिसता एक काट एंड पेस्ट कांय ऑफिसर मातसो ट्रान्सफर जाल्यार एक सर्क्युलर ते चोयलां हांवें की अजुनूय तेगेले श्रीवास्तवान सायन मेलो आसा. पण तेमी त्या लक्षां पासून घेतला बाबा हो रिटायर जावन गेलो आनी तेन्ना दुसरो लईच न्ही. पूण बाबा तुम्ही न्यू सर्क्युलर काढा न्ही. ऑफिसर तेच आशिल्ले म्हणून काय ना, पूण इट शूड बी अ न्यू सर्क्युलर विथ द नेम्स अँड डेजिग्नेशन हू आर द ऑब्जर्वर,
हू आर द एक्सपेंडिचर ऑब्झर्वर हेच काय ना आनी दुसरी आतां व्हडली भ्रांती हें म्हणटा आमगे प्रेसिडेंटान सांगिल्लें ते पळय ते कोवीड पेशंटाक ते वोटींग रायट दिला बरें आहा बरी गोश्टी दिवपाकूच जाय तांकां ना पूण मेकॅनिझम कितें फॉलो केलां तें काय ना तुमकां जाय ते भशेन वर कोणा मिनिस्टरा जाय ते हें करपाचें तुम पॉलिटिकल पार्टी एक संदी दिवपा जाली बाबा आमी कितें सजेशन दिता आसले बाबा तांकां रायट दिया तांकां येवं दी पूण कितें पूण सेफ्टी मेजर्स खंय आहा कितली ऑफिसर आसतले आमचे एजंट आसतले सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे बसून थिंगा आनी कोवीड पेशंट थिंगा येतलो वोटींग करतलो हेजी कितें आतां उजवाड घालपा जाय न्हू तेमी काय ना डिक्लेअर केलें ऑलरेडी वी एप्रिशिएट पूण जाय ती मेकॅनिझम नासलें आमी सजेशन दिवपाक शकताले तांकां बाबा कोवीड पेशंटाक वोटिंगा रायट दिवपाकूच जाय ते ऑल्सो वी कॅनॉट डिप्रायव देम पूण एट द सेम टायम काळजी घेवपाक जाय आसली न्ही दुसऱ्यांची तें काय ना आनी म्हाका आनी बरी इब्राहीम दिसता म्हणटा कितें आतां आमकां तुमकां खबर आसतली चडशी आमची इलेक्शन बूथ आसात ती प्रायमरी हेल्थ सेंटरां आसतात हेल्थ सेंटर प्रायमरी स्कुल्सां आसतात इस्कॉल बंद आसाय तें कितें जालें म्हाका खबर ना पूण हांव अशें एबीसी आमचे रावंड मारले भशेन चोयल्यार ते बुथाची बुथाक न्ही पळय प्रेझेंट बुथ आहाय ते बुथांची कांय तयारी अशी दिसना ते पयलीं कितें आहा इलेक्शन म्हणल्यार 8 दीस फुडें 15 दीस फुडें लायन ऑफ कंट्रोल बाबा अमकी लायनीची बाउंड्री आसता तेज मुखार वचूंक जायना खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीची पूण अश्यो लायनी बी मारपाच्यो जाल्यार बुथांचे छापाय करपाची कांय दिसना पूण हेजेर कितें लक्ष घेयलां कितें ती कांय खबर ना हे तोपडचे तेम करपाक जाय ना निमाण वेळार हाडप आनी इलेक्शन करप ती सारकी ना आं कित्याक तुमकां खबर आसतली प्रत्येक इलेक्शनाक 15 दीस फुडें बाबा लायन ऑफ कंट्रोल लायन ड्रॉ कोताय बाबा अमकी हेजेर करपाक जाय पूण आतां ना जाल्यार रुलींग पार्टी भितर वचपाक मेळटलें आनी आमी भायर रावन चोवपाक पडटा काय म्हणा आतां बाबान सांगिल्लें तें आमगे प्रेसिडेंटान की तांकां फ्रीली मिटींग व्हरपाक जाता घरान वचपाक जाता पूण आमची मिटींग तरी जाता जाल्यार ते पुलिसान धाडटा आमचो मुवमेंट पळोवन जाल्यार भिरांत दिसता कित्याक कोण फाटल्यान सिव्हील ड्रेसान कोण आसता पळय हांव एबीसी आमची ओल्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी ती आमची खूब प्रेम आहा ती आमची पयली ओल्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव अशी इलेक्शनाक तयार चुपा पल्स चुपा म्हणलो काय करावं पडटा कांय लोक मोटरसायकलान आमच्या फाटल्यान दिसताले अशे काय म्हणली बाबा कितें ना ना बेश्टे भोंवताय म्हज्या फाटल्यान कितें भोंवताय तरी तुमी म्हणलें भोंय तुमचे ना तुमी बाबा तशें काय ना रे म्हणटा पूण इतली लेवलाचेर ते गेल्ले आसाय कित्याक हांव काय फक्त मोटरान गेला ते मोटरसायकलान नाही पूण हांव पयशे घेवन वचपाक कापासिटी आसा काँग्रेस पक्षाक करना न्हू आमी लोकां कडेन सामकें फेर इलेक्शन मागताय आनी लोकांक भावाड दोन लोकांनी बरे पार्टीचेर कॅन्डिडेट आनी हांव मागताय आनी आमकां खात्री आसा की ह्या वेळार काँग्रेस पार्टीक आमचो लोक काँग्रेस पार्टी बरा रावतलो आनी आमची पण जिल्हा पंचायत बरे कॅन्डिडेट घातले तांकां वोट मारून जैतून आमी खालतीकायेन डिमांड करतात स्ट्रॉंगली इलेक्शन कमिशना कडेन की इमिजिएटली तेणी अवेरनेस आयच्यान सुरू करचो लोकां भितर अजुनूय टायम गेलो ना अवेरनेस करचो मॅक्झिमम पार्टिसिपेशन करचें आनी एटलिस्ट वेगळी वेगळी तंत्र यूज करून वोटींग वाडोवपाचो प्रयत्न करचो अवेरनेस करचो लोकांक कोणाक खबर ना इलेक्शन आसूं आनी एटलिस्ट try to maintain the fairness of these elections. Stop all the ministers and chief ministers from going to for the campaign. This is not fair. The fairness is completely lost.